তিনি 23 আগস্ট 1984 চনত edisi Manmani Stal তিনি 23 আগস্ট দিয়ই তিনি সাচি বংশা এই পাতানো সংবিধান bagi sumajak তিনি mulai jurnal chairman dan Menko Polhukam bijak mulai jurnal vice chairman Jeliang bijak ini pasal tempur chairman Area Negeri Mutri pasal tempur komite solution menangkat area Manisal karon tamni hinba chung o chini haste Tripura wo 1947 barit ভারত স্বাধীনতা পর 1949 সালো চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি হাস্তে ত্রিপুরানো মার্জার এগ্রিমেন্ট রিমানি ইয়াগুলো गोबां राजनीतिक दल अहा त्रिपुराओ कायम खायमानि परे चिनी प्रथम आंचलिक दल जे अहा त्रिपुराओ 19 दफानो मोथांनानै ताय नारकनायनि बागै खायसे चिनी चबा पूर्वेवती जेएस त्रिपुरा उपजाति युव समितिनि अंगै आंचलिक दल रिजनल पार्टी संगै चिनी हा त्रिपुराओ हास्ते त्रिपुरा बिसिङो TTAADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठन अंगनानि नांनाय हिनै 19 दफा 20 दफा जनजाति रक चिनि लाइमानि बिसिं तै चिनि हा त्रिपुरावबो 1984 सन तिनि हाय सालो 23 अगस्त इंदिरा गांधी बाय रिजागै जों अहा त्रिपुराओ TTAADC गठन खालाय मांखा आबोनो रुगै तिनि हायनो हाय चिनि अहा स्टेट त्रिपुराओबो जों ADC फाउंडेशन दे बा ADC मामानि सालनो जों तिनि आम्बासा त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी TWF ब्लॉक कमिटी YTF जत्तो पाल मिलुगै तिनि आम्बासा एलेका हादुकलक बाजारो जों तिनि आम्बासा 47 ब्लॉक कमिटी TWF YTF नि अंगै जों तिनि 23 आगस्ट ADC फाउंडेशन दे नो बालाय नानि थाङै दङ बा बालाय जागै दङ माहाय खायै तिनि सारा त्रिपुरावनो जों जे तिनि TTAADC फाउंडेशन बालायनाय बा बालाय जागै दङ आबोनि बागैनो बेलायखेनो चिनि तंथकमानि साल ओ ADC नो आंदोलन खायबुरो गोबां मानसिनि बर'ग्रब ओ ADC नि बागै सेक्रिफाइस खायनाय चिनि गोबां मानसिनि नेता रक चिनि लगे क्रिखा बर'नोबो जों मुक्त मानारनाय चिनि नेता काहाम काहाम नगेन्द्र जमातिया निनि सामाचरण त्रिपुरा ताय निनि नगेन्द्र जमातिया बर'नोबो जों ओ ADC साल जों तिनि मामानि बिसिंति बर'नो मुक्त खालायो जों आसा बिसास दङ चिनि त्रिपुरा सारक जुदि थानसा angkangkai jotono manai jini
যে অস্তিত্ব রক্ষা সংগ্রাম abo একমাত্র no আঞ্চলিক দল no khlaimano aboni sara kuno রাজনৈতিক দল তিনি ও হানি bagai samung khlai manglak abo তিনি আশা বিশ্বাস একমাত্র 20 দফা জনজাতি বা বুকুং বারারনো মাঠাংনানি লামা angkai একমাত্র no তিনি আঞ্চলিক বা রিজনাল পার্টি আন bagai chung belakhano khatong thogo chung তিনি ora phaimanjak phainai protikti elakani Maharashtra hamjagai তিনি bubagrano hamjagai তিনি jani boni warriors rok তিনি taku buku তিনি selai okra kusu jotonono o edisi palai mani bising ti brokno khakubur bai tibai hai hamjagai haina hai phainai sal rogobo phainai bosor rogobo kotor khaijung khlainai o edisi foundation deino palai lainai hinai asa bisas nargaino oko kisisa samani oro mot no mathaka jotono khulung ka hambai তিনি 19 দফা বড় 20 দফা বড় আয়ু লক্ষণ আমবাই